अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल मदीहा इन मदीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम आपको कुबा फ्रंट लाए हुए हैं और आप लोग जानते हैं कि कुबा फ्रंट जो है वो मस्जिद नबी से बस कुछ ही दूर के फासले पर है। और मस्जिद कुबा की अहमियत और फ़जीलत के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा बाय वॉक जाया करते थे। ये जो मस्जिद कुबा का इन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया है, ये वही ट्रैक है जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मस्जिद कुबा पैदल जाया करते थे और फिर अपने आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर जाया करते थे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन आते हैं, बहुत ज़्यादा विज़िटर्स आए हुए थे। करीब अरीब के जितने भी लोग होते हैं वहाँ के रहने वाले सऊदी अरब के, उनकी भी कोशिश यही होती है कि वो ज़्यादातर जो है वो अपना रमज़ान या तो मक्का में गुजारें या मदीना में गुजारें। लोग अपनी छुट्टियाँ ऐसे ही प्लान करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मस्जिद नबवी या फिर मस्जिदुल हराम यानी कि मक्का मुकर्रमा जाकर उम्रा अदा करने का मौका मिल जाए और वो अपने रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों का लुत्फ़ अंदाज़ उठा सकें और इबादत के अंदर अपने वक्त को सर्व कर सकें। रमज़ान का बहुत बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और ये आपके सामने कुबा फ्रंट है। बहुत ही खूबसूरत सी एक इसे मार्केट कहेंगे आप, या वॉकिंग ट्रैक कहेंगे, या आप शॉपिंग डेस्टिनेशन कहेंगे। तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने आपकी नज़रों के क्लॉक टावर इन्होंने बनाया हुआ है, जिसे हम घंटा घर भी कहेंगे, पर ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है। ऐसी बहुत सारी चौक्स इन्होंने बनाई हुई हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती रहती हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी जो है कुबा बॉलीवुड और कुबा मार्केट को बहुत ज़्यादा कवर किया है। अगर आप इंडिविजुअली कुबा मार्केट का विज़िट करना चाहते हैं तो आप मेरी उन पुरानी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के अंदर एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा रश था। मस्जिद नबी से हम फ़ारिग हुए, हमने तरावियाँ पढ़ी और उसके बाद हमने सोचा कि कुबा फ्रंट कुबा जो है मार्केट वहाँ जाया जाए और वहाँ के मनाज़िर देखे जाएँ, किस तरह जो है अहले मदीना और तमाम तर लोग जो आए हुए होते हैं विज़िट पर या उम्रे की नियत से, वो फिर तरावियों से फ़ारिग होकर वहाँ पर जो है वो खाना पीना, घूमना फिरना, बातें करना, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है तो आउटडोर बैठने का भी अपना ही मज़ा होता है। और वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आपको बच्चे करते हुए नज़र आएंगे। जैसे कि करीम बाइक्स जो है वहाँ पर एक नया इफ्तिदा हुआ है करीम बाइक्स का, तो अहले मदीना और तमाम विज़िटर्स जितने भी लोग होते हैं वो करीम बाइक से भी लुफ्तंदोज़ हो रहे होते हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी के बारे में मैं आपको कुछ बताती चलूँगी क्योंकि रमज़ान का महीना है और ऐसी बातों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि हम बहुत सारी वीडियोस जो है इसी मुताल्लिक़ बना सकें और रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत कर सकें और जितनी भी सीरत नबवी हैं, मस्जिद हराम और जो है वो मस्जिद नबवी और तमाम तर मक्का मदीना के और तमाम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी थी और फरमाया था कि मेरी इस मस्जिद में एक नमाज जो है वो 1000 नमाज़ों से अफजल है सिवाय मस्जिद हराम के, मतलब कि मक्का मुकर्रमा से। इसलिए जो भी मस्जिद में आता है उसको चाहिए कि इसके आदाब का ख़्याल रखे, दाया पाँव पहले दाखिल करे और फिर जो मस्जिद में दाखिल होते वक्त जो आपको चाहिए कि आप दुआ पढ़ें और मस्जिद में सुकून और अदब से बैठें, लोगों की गर्दनें ना फैलाएंगे, दरवाज़ों और गुजारगाहें जो होती हैं, रस्ते होते हैं, उनमें ना बैठें। रियाजुल जन्ना में या जहाँ भी जगह मिले आप 2 रकत नमाज़ पढ़ें और बहुत ज़्यादा रश में मजमे से बचें। इसके अलावा जो है ये तमाम तर आदाब हैं। हमें वहाँ पर जब हम रहते हैं या जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें और इसके अलावा हुज्रा शरीफ की जालियों को चूमना, इनसे चिमटना, क़ुबूर शरीफों को सजदा करना और इसके गिर्द जो है तवाफ़ करना, ये सब जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस्लाम में हमारी इसकी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा मस्जिद नबवी से तो बहुत ज़्यादा आपको मालूमात हम पहले भी दे चुके हैं और वक्तन फ़वक्तन हम आपको देते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि रियाजुल जन्ना पे मैं एक मुकम्मल वीडियो अपनी बनाऊंगी। आप सल्लल्लाहु के जो हुज्रा शरीफ और मिंबर की दरमियानी जगह है उसको असल में रियाजुल जन्ना कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी नकल करते हैं कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान वाली जो जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर होगा। इस हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है कि ये जगह जन्नत के एक बागीचे के ऐन नीचे है, या ये कि यहाँ ज़िक्र और अस्कार से जो नुज़ूल रहमत और सआदत हासिल होती है,
وہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغیچے میں ہوں آپ، اور یہ جگہ جنت کا حقیقی باغیچہ ہے، اور قیامت کے روز یہ جنت میں منتقل ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ جو ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو اگر آپ وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، وہاں نوافل پڑھتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہو، تاکہ آپ اپنی عبادت بہتر طریقے سے کر سکیں۔ ہر بندہ جب جاتا ہے تو وہ اپنے طور پر بہتر طریقے سے ہی عبادت کرتا ہے، لیکن جتنی زیادہ آپ کی جو ہے نالج ہوتی ہے تو پھر آپ کی پرفارمنس اسی طرح کی ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ میرا ممبر جنت کے ایک اونچے دروازے کی سیڑھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے ممبر کے پائے بہشت کی سیڑھی ہوگی۔ جو شخص میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا، خواہ وہ سب مسواک سے متعلق ہی ہو، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ تو مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں، ہم جو ہے وہ جھوٹ سے بچیں، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا لقب تو مشہور ہی صادق اور امین تھا، وہ سچ بولتے تھے۔ تو ہم لوگ نے آج کل اپنی لائف کے اندر جو ہے سچ کو جو ہے وہ مائنس کیا ہوا ہے، ہم سچ صرف اپنے فائدے کے لیے بولتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سننے میں بہت چھوٹی، بہت معمولی لگتی ہیں، پر ان کے درجات بہت بڑے ہیں۔ اور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچہ جو بالکل اپنی چھوٹی ایج میں ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بولتا ہے۔ آپ اس سے کوئی بھی سوال کریں، وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کو سچا جواب دے گا۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ جب آپ اسے ٹوکنا شروع کرتے ہیں، آپ اسے بتاتے ہیں کہ نہیں جی ہر کسی کے سامنے ایسے نہیں کہنا، تو پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ اپنی باتوں کو مینیپولیٹ کرنا سیکھ لیتا ہے، جو کہ وقت اور دنیا اسے سکھا رہی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے مذہب میں جو درس دیا گیا ہے سچائی کا، ہمیں اسی پر چلنا چاہیے۔ اور یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد قباء واٹر فرنٹ یعنی کہ قباء فرنٹ کے مناظر ہیں۔ یہاں پر واٹر فاؤنٹینس بھی لگے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں بچوں کے لیے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں۔ یہ تمام تر واٹر فرنٹ کے نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ لوگ جب دوسرے کنٹریز سے یا قریب کے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بچے بھی موجود ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ڈھونڈتے ہیں۔ تو بچوں سے متعلق بہت ساری ایکٹیویٹیز اب مسجد نبوی کے گرد و نواح موجود ہیں، جس کے اندر کریم بائکس، موٹر بائکس اور گولف کارٹ، ٹرام، بسز، ایک بہت رونق ہوتی ہے، سائیکلنگ، ہر چیز، یہ واٹر فاؤنٹینس، بچوں کے لیے ٹوائے شاپس، گارڈنز، پلے ایریا، اب سب کچھ ہے، اور بچے بالکل بور نہیں ہوتے۔ وہ جب مسجد میں ہوتے ہیں تب بھی عبادات میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ نماز کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کے تو وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ٹوائز شاپ ہیں جو کہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوتی ہے ہر جگہ، اور یہ بہت خوبصورت سی دکانیں مجھے لگتی ہیں، کیونکہ ان کے لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں جیسے ہمارے گھروں کے دروازے ہوتے ہیں۔ ایک ٹریڈیشنل پرانا عکس ان میں آتا ہے، جب آپ اس دروازے کو بند کریں، لکڑی کے دروازے کو، تو بالکل گھر جیسا لوگ آتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت دکانیں ہوتی ہیں ان عربی سعودیوں کی، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے، مجھے بہت پیاری لگتی ہیں۔ اور یہ تمام تر نظارہ جو ہے قباء فرنٹ مارکیٹ کا ہے، انہوں نے رمضان کی بہت اچھی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں ماہ رمضان میں ہونے والی خاص دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے۔ ہم پورے کنگڈم سے آپ کے لیے وقتاً فوقتاً بہت اچھی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔